Ang banana chips, pwede kini as crackers o panghimagas. Isa sa nutrients na makuha sa saging kay ang potassium. Ang potassium nagatabang sa pag-regulate sa fluid balance, muscle contractions o nerve signal sa atong lawas. Ang atong gamiton sa pagbuhat og banana chips kay ang guwang o mature na hilaw na saging. Daghang flavor ang pwede mabuhat sa banana chips. Kini mao ang sweetened, salted, cheese ug uban pa. Naay duha ka proseso sa pagbuhat niini. Pwede kini ibulad o pwede kini iprito. Mas nitaas ang shelf life sa saging tungod sa pagbulad, pagprito o presensya sa asukal nga usa ka preservative. Ang hinog na saging pwede mamahimong ketchup, preserves, jam o palaman. Ang panit niini pwede himuon og suka. Ang bulak niini pwede iproseso as dried banana blossom. Samtang ang puso niini mamahimong substitute sa karne para mamahimong bola-bola o patty. Mao kini ang mga gamitonon. Weighing scale o timbangan. Kini ginagamit sa pagtimbang sa mga materyales. Naay duha ka klase nga timbangan, ang analog type ug ang digital type. Colander. Kini ginagamit sa pagpatulo sa imuhang mga materyales sama sa gulay o prutas o mga karne. Measuring cup. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga uga nga materyales sama sa asukal, asin o uban pa. Measuring glass. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa nga materyales sama sa tubig. Gravy ladle. Kini ginagamit sa pagtransfer o pagbukbo sa liquid nga materyales sa imuhang garapon o sa imuhang kaserola o mga mixing bowl. Scooper. Kini ginagamit sa pag-scoop sa imuhang mga materyales. Utility bowl. Kini ginagamit nga butanganan sa mga daghan nga sinukod nga mga materyales sama sa tubig, asin o uban pa. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Spatula. Kini ginagamit sa pagkalis o pag-level off sa imuhang materyales. Utility plate. Kini ginagamit sa pagsalod sa sobra nga mga materyales during sa pag-measure. Rubber scraper. Kini ginagamit sa pagtilok sa sobra nga mga materyales sulod sa mixing bowl. Utility knife o kutsilyo. Kini ginagamit sa paghiwa sa mga materyales. Daghang klase nga matang sa kutsilyo ug magdepende kani sa paggamit niini. Chopping board o tadtaran. Diri ginahiwa ang mga materyales sama sa gulay o karne. Saucepan. Diri ginaluto ang mga solusyon o mga sauce nga gamitonon sa produkto. Ang pagsukod sa mga uga na materyales gamit ang measuring cup. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring cup, utility plate, spatula, scooper, ug mga materyales. Ikaduha, ibutang ang measuring cup sa patag na lugar o plato. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo sa measuring cup hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring cup aron mapantay kini. Pahinumdom, ayaw isansan ang materyales sa measuring cup. Ayaw idiretso
ug scoop ang materyales gamit ang measuring cup. Ang pagsukod sa mga uga nga materyales gamit ang measuring spoon. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring spoon, spatula, scooper, utility plate o uga nga mga materyales. Ikaduha, gunitan ang measuring spoon. Ikatulo, i-scoop ang uga nga materyales ug ibubo kini sa measuring spoon hantod mapuno kini. Ikaupat, kalison ang measuring spoon aron mapantay kini. Pahinumdum, ayaw isansan ang materyales sa measuring spoon. Ug ayaw i-scoop diretso ang materyales gamit ang measuring spoon. Ang pagsukod sa mga basa nga materyales gamit ang measuring glass. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa measuring glass, plato, ug basa nga materyales nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang measuring glass sa patag na lugar o plato. Ikatulo, ibubo ang tubig o basa nga materyales sa measuring glass. Ikaupat, kinahanglan ang imong tan-awon na sumbanan kay ang level sa tubig na ginatawag og low meniscus. Kini makita kung nakabend ang imong mga tuhod ug eye level lamang ang imong tan-awon sa measuring glass. Pahinumdum, ayaw guniti, isaka, ug uyugon ang measuring glass samtang ginabubuan kini. Ang pagkalibrate sa timbangan. Una, iprepara ang mga gamitonon sama sa timbangan ug mga materyales o butang nga gamitonon. Ikaduha, ibutang ang timbangan sa patag na lugar. Ikatulo, i-adjust ang pointer gamit ang adjustment screw sa zero. Ikaupat, ibutang ang materyales o butang sa timbangan. Ikalima, tan-awon ug milihok ba ang pointer sa timbangan. Ikaunom, kuhaon ang materyales o butang sa timbangan. Ikapito, obserbahan kung ang pointer mibalik ba sa zero. Ikawalo, ug kung mibalik kini, calibrated ang imuhang timbang. Isa ka kilo na hilaw nga guwang na saging, duha ka tasa nga puti nga asukal, isa ka kilo na mantika, upat ka tasa nga tubig, isa ka kutsarita nga chlorine. Una, iprepara ang mga kinahanglanon nga mga sagol para sa atong sweetened banana chips. Ikaduha, hugasan ang hilaw nga guwang nga saging para matanggal ang mga tagok. Ikatulo, mag-andam kita og chlorine solution. Kini gihalo ang upat nga tasa nga tubig sa isa ka kutsarita na chlorine. Ihumol ang saging sa chlorine solution sa 10 ka minuto. Hugasan kini og patuloon. Ikalima, magbuhat kita og sirap. Isagol ang duha ka tasa nga tubig sa duha ka tasa nga asukal na puti. Ikaunom,
Pabukalan kini hantod sa mulawot o syrup consistency. Pwede kini nimo matistingan pinaagi sa pagbubo sa syrup ug kung ang consistency niini mura na og hilo o dili na basta-basta maputol. Ikapito, pabugnawon ang syrup ug ipadaplin sa kini. Ikawalo, panitan ang saging ug hiwaon panipis. Magbutang og mantika sa karahay ug initon kini gamit ang thermometer sa measurement nga 150 degrees to 170 degrees Celsius. Pag nag-init na kini, pwede na ibutang ang hiniwa nga saging hangtod sa mag-light ang color niini. Kuhaon ang saging pagluto na gamit ang skimmer. Human patuloon kini. Pag nabugnaw na kini, ibabad na kini sa syrup 4 hangtod 3 ka minuto. Pag nababad na kini, prituhon kini og balik hangtod sa mag-golden brown ug patuloon kini. Pabugnawon kini og timbangon og seal and label. Ang directly cost o cost sa mga ingredients, kita makagasto og 162.68 pesos. Ang indirectly cost nga mao ang transportation, water o electric bill og labor o 10% sa imong directly cost, kini mokabat sa 16.27 pesos. Kung atong kuhaon ang markup o tubo nimo, kini mao ang pag-compute sa 40% sa imong directly cost plus indirectly cost nga mokabat sa 71.58 pesos. Ang directly cost dungagan sa imong tubo
Mukantidad kini og 250.53 pesos. Sa atong nagasto sa directly cost ug indirectly cost, kita makabuhat og 5 ka putos sa tag 100 grams na banana chips. Kung atong i-divide ang kinatibuk ang gasto, apilang tubo ni ining 5 ka putos nga nabuhat nato, nagkantidad ang isa ka putos sa 50.11 pesos. Ang atong ginansya sa atong nabuhat nga banana chips mao ang 71.58 pesos. Maayong adlaw. Buhat kita karon og ginger tea. Mao kini ang mga gamitonon. Weighing scale o timbangan. Kini ginagamit sa pagtimbang sa mga materyales. Naay duha ka klase nga timbangan, ang analog type ug ang digital type. Colander. Kini ginagamit sa pagpatulo sa imuhang mga materyales sama sa gulay o prutas o mga karne. Measuring cup. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga uga nga materyales sama sa asukal, asin o uban pa. Measuring glass. Kini ginagamit sa pagsukod sa mga basa nga materyales sama sa tubig. Gravy ladle. Kini ginagamit sa pagtransfer o pagbukbo sa liquid nga materyales sa imuhang garapon o sa imuhang kaserola o mga mixing bowl. Scooper. Kini ginagamit sa pag-scoop sa imuhang mga materyales. Utility bowl. Kini ginagamit nga butanganan sa mga daghan nga sinukod nga mga materyales sama sa tubig, asin o uban pa. Mixing bowl. Diri isagol ang imong mga materyales. Spatula. Kini ginagamit sa pagkalis o pag-level off sa imuhang materyales. Utility plate. Kini ginagamit sa pagsalod sa sobra nga mga materyales during sa pag-measure. Rubber scraper. Kini ginagamit sa pagtilok sa sobra nga mga materyales sulod sa mixing bowl. Utility knife o kutsilyo. Kini ginagamit sa paghiwa sa mga materyales. Daghang klase nga matang sa kutsilyo ug magdepende kani sa paggamit niini. Chopping board o tadtaran. Diri ginahiwa ang mga materyales sama sa gulay o karne. Saucepan. Diri ginaluto ang mga solusyon o mga sauce nga gamitonon sa produkto. Ang blender ginagamit sa pagsagol ug emulsify sa mga materyales o produkto. Duha ka tasa nga luya, 1/2 tasa nga brown sugar, 1/2 tasa na white sugar, 1 ka tasa nga tubig. Una, iprepara ang mga sagol. Ikaduha, hugasan ang luya ug patuloon kini. Ikatulo, panitan kini ug hiwaon o ginagmay.
Ikaupat, dungagan og tubig ang luya ug i-blend kini. Ikalima, salaon ang luya gamit ang katsa. Ikaunom, ilahi ang duga ug ang iyang unod or pulp. Ang iyang unod or pulp, pwede kini ibulad hantod mamahimong ginger aroma or ginger powder. Ang ginger aroma o ginger powder, pwede kini i-substitute kung wala kamoy fresh na luya kung magluto kamo sa inyong mga sudan. Ang duga o extract sa luya, ibutang kini sa mixing bowl. Isagol ang brown sugar ug puti nga asukal. Ukayon kini hantod sa ma-dissolve ang asukal. Pag na-dissolve na kini, pwede na kining itak-ang gamit ang kaserola. Itak-ang ang kaserola sa moderate to low fire. Haluon ang ginger solution hantod sa muugak kini. Kung muuga na kini, pwede na kining ayagon. Og ang tibugol niini pwedeng dukdukon gamit ang mortar and pestle o pwede gamitan og powderizer. Og isil and label. Siap.
Ang directly cost o cost sa mga ingredients, kita makagasto og 68.12 pesos. Ang indirectly cost nga mao ang transportation, water o electric bill og labor o 10% sa imong directly cost kini mokabat sa 6.81 pesos. Kung atong kuhaon ng markup o tubo nimo, kini mao ang pag-compute sa 40% sa imong directly cost plus indirectly cost nga mukabat sa 29.97 pesos. Ang directly cost, kung dungagan kini sa imong tubo, mukantidad kini og 104.90 pesos. Sa atong nagasto sa directly ug indirectly cost, kita makabuhat og 5 kaputos sa tag 100 grams na ginger tea. Kung atong i-divide ang kinatibuk ang gasto, apil ang tubo sa 5 kaputos nga nabuhat, magkantidad ang 1 kaputos og 20.98 pesos. Ang atong ginansya sa atong nabuhat, kini mukabat sa 29.97 pesos. Naay mga pangutana o komento bahin sa atong naisgutan karong adlaw, pwede kamo mo kontak sa numerong 0939-9242-092 o pwede mo chat sa official FB page sa TESDA XI RTC Corfield Davao o diri mismo sa 89.9 DXGN Spirit FM Davao. Alang sa mga gusto og interesado nga moapil sa atong phase 2 niining Techbook School on Air na mao ang face-to-face demonstration og institutional assessment, ayaw kalimot sa pag-fill out sa learner's profile form na ma-download sa www.bit.ly/techbookschoolonair o i-email pagbalik sa rtc.davao.city@tesda.gov.ph. Mag-uban kita balik sunod simana ug dungan natong tun-an ang food processing kay sa TESDA abot lahat.